अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है 5 वक्त की क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका। आज हम क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 वक्त की क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका। क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका और नियत। आज यहाँ पर आप क़ज़ा नमाज का तरीका बहुत ही आसानी से जानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क़ज़ा की नमाज पढ़ने का सही तरीका, नियत और भी सभी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट और आसान लफ्ज़ों में बताया है। इसे पढ़ने के बाद आप बहुत ही आसानी से क़ज़ा की नमाज अदा कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको कहीं भी क़ज़ा की नमाज अदा करने का तरीका ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप यहाँ पूरा ध्यान से पढ़ें। क़ज़ा नमाज का तरीका। आपको किसी भी वक्त का क़ज़ा नमाज पढ़ना हो, उसका नियत सिर्फ क़ज़ा की करें, बाकी सब उसी तरह पढ़े जिस वक्त जितनी रकात क़ज़ा हो। मेरा मतलब ये है कि अगर फजर की नमाज क़ज़ा हुई हो तो आपको 2 रकात फजर की फ़र्ज क़ज़ा पढ़ेंगे। सब उसी प्रकार, बस नियत अलग करें। आप इस तरह समझे। पहली रकात पहले जिस वक्त का क़ज़ा हो उसका नियत करें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। फिर सना यानी सुबहान का अल्लाहुम्मा पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाहि पढ़ेंगे। अब सूरा फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पूरा पढ़ेंगे। सूरा फातिहा पूरा पढ़कर आहिस्ते से आमीन कहेंगे। इसके बाद कुरान पाक की कोई एक सूरा पढ़ेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। यहाँ रुकू में 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे। इसके बाद समी अल्लाहुल लिमन हमीदा कहते हुए उठे। फिर उठ जाने पर रब्बना लकल हम्द भी कहेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाएंगे। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बी अला पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएंगे। फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजदा करेंगे। दूसरी सजदा में भी 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़ेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात यहाँ पर औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। फिर सूरा फातिहा पूरा पढ़ेंगे और आमीन कहेंगे। फिर कोई एक नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरा पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे। समी अल्लाहुल लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से उठे। ठीक रुकू से उठ जाने पर रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में जाएंगे। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़ेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएंगे। तुरंत बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजदा करेंगे। दूसरी सजदा में भी 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़ेंगे। दूसरी सजदा मुकम्मल करने के बाद अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए तशहुद के लिए बैठ जाएं। इसके बाद अत्तहियात यानी तशहुद को पूरा पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ते हुए जब अशहदु ला पर पहुँचे तो दाहिने हाथ से शहादत उंगली को खड़ा करेंगे। फिर इल्लल्लाह पर उंगली गिराकर सीधा कर लेंगे। इसके बाद दरूद शरीफ में दरूदे इब्राहिम को पढ़ें। फिर इसके बाद दुआए मसूरा को पढ़ें। अब आप इसके बाद सलाम फेर लेंगे। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दाहिने तरफ गर्दन घुमाएं। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाएं जानिब गर्दन को घुमाएं। तीसरी रकात यहाँ पर पहले औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। अब तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर सूरा फातिहा पूरा पढ़ें और आमीन कहें।
پھر کوئی ایک نماز میں پڑھی جانے والی سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان رب العظیم پڑھے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھے۔ ٹھیک رکوع سے اٹھ جانے پر ربنا لک الحمد کہیں، پھر ترنت اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں گے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ ترنت بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری سجدہ کریں گے۔ دوسری سجدہ میں بھی 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں گے۔ دوسری سجدہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد التحیات یعنی تشہد کو پورا پڑھیں گے۔ التحیات پڑھتے ہوئے اب اشہد اللہ پر پہنچے تو داہنے ہاتھ سے شہادت انگلی کو کھڑا کریں گے، پھر لا الہ پر انگلی گرا کر سیدھا کر لیں گے۔ اس کے بعد درود شریف میں درود ابراہیم کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائے مسورہ کو پڑھیں گے۔ اب آپ اس کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داہنے طرف گردن گھمائیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں جانب گردن گھمائیں۔ یہاں بھی اگر 4 رکعت کی قضا پڑھنا ہو تو التحیات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائے۔ قضا نماز کا طریقہ: چوتھی رکعت یہاں پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پورا پڑھے اور آمین کہے۔ یہاں بھی کوئی ایک نماز میں پڑھی جانے والی سورہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان رب العظیم پڑھے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھے۔ رکوع سے اٹھ جانے پر ربنا لک الحمد بھی کہیں، پھر ترنت اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں گے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ ترنت بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری سجدہ کریں گے۔ دوسری سجدہ میں بھی 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں گے۔ دوسری سجدہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد التحیات یعنی تشہد کو پورا پڑھیں گے۔ التحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد لا الہ پر پہنچے تو داہنے ہاتھ سے شہادت کی انگلی کو کھڑا کریں گے، پھر لا الہ پر انگلی گرا کر سیدھے کر لیں گے۔ اس کے بعد درود شریف میں درود ابراہیم کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائے مسورہ کو پڑھیں گے۔ اب آپ اس کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف گردن گھمائیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں جانب گردن کو گھمائیں۔ یہاں تک آپ کی 4 رکعت قضا نماز ہو جائے گی۔ یقیناً اسے آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ عمر بھر کی قضا ہو تو ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ قضا کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں۔ رکوع اور سجدے میں بھی صرف 1 بار سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں۔ التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں۔ وتر کی قضا نماز میں دعائے قنوت کی جگہ 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہنے کے لیے حکم ہے۔ قضا کی قضا نماز کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضا کی، فجر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جوہر کی قضا نماز کی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جوہر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ عصر کی قضا نماز کی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا کے عصر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ مغرب کی قضا نماز کی نیت کی میں نے 3 رکعت نماز
कज़ा के मगरिब फ़र्ज की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। इशा की कज़ा नमाज की नियत की मैंने 4 रकात नमाज कज़ा के इशा फ़र्ज की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। वित्र की कज़ा नमाज की नियत की मैंने 3 रकात नमाज कज़ा की वित्र वाजिब की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उम्र की कज़ा नमाज की नियत की मैंने 2, 3, 4 रकात नमाज कज़ा जो मेरे जिम्मे बाकी है, उनमें से पहले फ़र्ज जोहर असर मगरिब इशा फ़र्ज अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। कज़ा नमाज से जुड़ी कुछ ज़रूरी बात। कज़ा नमाज हमेशा छुप कर पढ़ना चाहिए। इसे भी मकरूह वक्त के अलावा कभी भी पढ़े। वितर की कज़ा नमाज में बगैर हाथ उठाए दुआए कुनूत पढ़े। अंतिम लफ्ज़। मेरे प्यारे मोमिनों, आपने अब तक जो कज़ा की नमाज अदा करना सीख ही गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिसे वो भी सही से कज़ा की नमाज पढ़ सकें। एक बात और, अगर कहीं पर आपको गलत लगा हो या कहीं कुछ छूट गई हो तो भी आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्म करें, ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सकें। हम सबसे छोटी बड़ी गलतियां होती रहती है, इसलिए कि आपको हम सब को रब ज़रूर अज्र देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सब को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कज़ा नमाज